बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्टर ओम पुरी ने इस्लाम के बारे में क्या ऐसा कहा था कि इस बयान के बाद उनको मौत की नींद सुला दिया गया। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई इस्लाम कबूल करता है या कोई इस्लाम की हिमायत में अच्छे अल्फाज कहता है, इस्लाम को जानना स्टार्ट करता है, तो जब उसको असलियत का पता चलता है तो वो उसके बारे में बताता है। लेकिन जितने भी ये शरपसंद लोग हैं बीजेपी के और जितने भी ये गुंडे इन्होंने पाले हुए हैं, उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ भी कुछ ये ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं कि जिसको अल्लाह पाक की ज़ात बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। तो दोस्तों, आइए हम ओम पुरी का ये क्लिप देखते हैं कि उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कहा था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी जानेंगे इस्लाम के बारे में। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम कबूल करे और किसी किस्म का धर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस्लाम होना चाहिए। और इस्लाम ही सबसे बड़ा मजहब है। पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम कबूल करे और किसी किस्म का धर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस्लाम होना चाहिए। और इस्लाम ही सबसे बड़ा मजहब है। इस्लाम लफ्ज़ सलम या सलाम से आता है, जिसके मानी है सलामती, अमन। इस्लाम आता है लफ्ज़ सिल्म से भी, जिसके मानी है अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले करना। मुख्तसरन इस्लाम के मानी है सलामती या अमन हासिल करना अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले करने के बाद। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इंसान की दोनों ज़रूरियात पूरी करता है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। इस्लाम की सबसे अहम किताब है कुरान मजीद। ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस कुरान में इंसानियत के मसाइल का हल है। दिस कुरान इज द मोस्ट पॉजिटिव बुक इन द वर्ल्ड। ये सारे आलम में सबसे बेहतरीन किताब है। इट इज अ प्रोक्लेमेशन टू ह्यूमैनिटी। ये इंसानियत के लिए एक पैगाम है। इट इज अ फाउंटेन ऑफ मर्सी एंड विजडम। रहमत और हिकमत का सरचश्मा है। इट इज अ वार्निंग टू द हीडलेस। गाफिलों के लिए तंबीह है। इट इज अ गाइड टू द एरिंग। भटके हुए लोगों के लिए रहबर है। इट इज एन अश्योरेंस टू दोज इन डाउट। शक करने वालों के लिए इत्मीनान है। इट इज अ सॉलेस टू द सफरिंग। परेशानी में मुब्तला हुए लोगों के लिए रहमत है। एंड इट इज अ होप टू दोज इन डिस्पेयर। मायूस के लिए एक उम्मीद है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का आखिरी पैगाम कुरान मजीद सारी इंसानियत के मसाइल का हल है। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब। और हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल की गई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जितने भी किताबें, जितने भी वही जो कुरान मजीद से पहले आए, वो सिर्फ एक कौम के लिए थी और उसका सारा पैगाम मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी वही है, इसीलिए वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नाजिल नहीं की गई थी। कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इब्राहीम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रॉ। हमने ये किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को अंधेरे से रोशनी में ले आए।
اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تاکہ وہ مسلمانوں یا صرف عربوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، یہ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے اور خبردار کر رہا ہے کہ خدا اللہ ایک ہے، اور سمجھداروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا فرقان کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، سورہ 39 آیت نمبر 41 میں، کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان یا صرف عربوں کو نہیں، لیکن ساری انسانیت کو۔ یہ قرآن مجید انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت کی راہ دکھانے والا بھیجا، ہم نے ایک خبردار کرنے والا بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے مشکات المصابیح میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے تھے، اور ان کا سارا پیغام مکمل طور پہ ایک محدود وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں، سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکے اور برائی سے روکے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔